I would like to welcome all the participants in this event, in which we will be launching an important guidance document, a guide for implementing non-pharmaceutical public health interventions in populations in vulnerable situations in the context of COVID-19. A warm welcome to our special guests who are going to give us their perspective of the document. Dr. Paulo Bus, Director, International Relations Center, Fiocruz, Dr. Joy St. John, Executive Director of CARFA, Dr. Oliva Lopez, Secretary of Health of Mexico City, and Dr. Carles Montaner, researcher at the University of Toronto. The COVID-19 pandemic has not only exposed the vast inequalities and inequities in the region of the Americas, but it has also exacerbated them. While PAHO, from the beginning of the pandemic, has worked with member states on the core pillars of the response to save lives and reduce the impact of COVID-19, early on we realized that it was important to place a special emphasis on the populations in situations of vulnerability. PAHO established a working group to address just that, what needs to be done to take into account the groups in situations of vulnerability, and they produced the document that brings us together today. A special thanks and congratulations to this group for their excellent work. On behalf of Jerry Ackerman, I want to thank all our colleagues in PAHO that worked together and had many inputs from specialists in many countries in our region to put this very important document together. The guide presented today is available in Spanish and English, and will be available in Portuguese and French soon. The guide presented today focuses on ensuring that everyone can adhere to the public health measures that were mandated by national and local governments, which varied from stay-at-home orders, quarantines, lockdowns, closing of non-essential business and schools, to frequent hand washing and the cancellation of mass events, just to mention a few. For this to happen, it is necessary to adapt those measures to the socio-economic situations of the populations and to complement them with policies and actions that mitigate the unintended negative effects that this might cause. At the same time, actions are needed to address the obstacles to the implementation of some of the measures. A typical example is the lack of access to water and soap for 64 million people in this region, which makes frequent hand washing a challenge for them. To ensure the adherence of the public health measure by all, the document provides insights and guidance on how to identify those populations in situations of vulnerability related to COVID-19. It defines vulnerability in the context of the pandemic, going beyond the individual and biological characteristics of people, with a focus on the socio-economic context that generates the vulnerabilities in certain groups. The document provides a framework to understand the triple burden of vulnerability. First, those who were already living in disadvantaged situations are now worse off. For example, workers in the informal economy, and in many countries in Latin America, informal economy is around 50% of the whole economy. These workers have had to close their business, which have made their situation much worse. Another example are our indigenous population in their territories. Those populations that, due to their condition of essential worker, are more exposed. In the United States, for example, these workers include disproportionately Afro-descendant and Latino population. And finally, those for whom the health outcomes and the negative impact of the measures are more serious due to the context in which they live. Think about those families living in crowded spaces and where interfamily violence exists. And unfortunately, these are reality in many poor neighborhoods in the big cities in Latin America and in many cities in the Caribbean too.
And to add to this triple burden, there are also those populations that, due to their age or underlying health conditions, have a higher risk of negative health outcomes or even death once they contract COVID-19. The document also shows the intersectionality of those burdens, where often the same population groups are affected by all the pathways mentioned above. And based on this analysis, for each over 1,200 articles and publications were consulted, which can be found in a Zotero database that is being made public, a series of recommendations were developed. The recommendations vary from micro policies such as widening social protection and ensuring universal coverage and access to health, to measures that are needed to facilitate people to stay at home, such as providing food and ensuring basic services like water and electricity. This pandemic has taught us many things. Many of those lessons are not new. We knew that large parts of the population live in precarious conditions, and that this has serious health impacts. We knew that in some countries, the majority of workers were active in the informal economy, without social protection or labor rights, and we knew that this had a serious impact in their health. We also knew that we needed to address the social determinants of health, those underlying conditions of health, to create healthy populations. But we learned that these situations became obstacles to the effective implementation of the public health measures that help to control the pandemic. And we are starting to see that countries who had better social protection mechanisms were more resilient in the face of COVID-19. We are also observing that in countries and cities where the community was actively involved in the development and implementation of the response, better results have been obtained. COVID-19 is also providing us with some important opportunities. Countries have elevated the response to COVID to heads of government and have implemented comprehensive intersectoral strategies and actions. We have an opportunity to identify those factors that allowed for this, to ensure that after the crisis is over, we continue working in an intersectoral manner. We have an opportunity to create a society where health is at the center of our agenda, access to healthcare, but also to improving the conditions of those in situations of vulnerability based on our values of equity, human rights, and social inclusion. This event will be a space to reflect on the need to consider the socio-economic context and the heterogeneity of the population in vulnerable situations when implementing public health measures. PAHO stands ready to work with you on the implementation of the guide and to ensure a more inclusive socioeconomic response with people and their health at the center. Thank you so much for your attention and interest in this very important topic. Jerry, over to you. Thank you so much, Dr. Barbosa, for those welcoming words and for this wonderful introduction to the session of today. Thank you very much for that. And I'm basically going to give some thanks here at the very beginning of the event. Thank you for the people who are here with us to give their comments. We're going to introduce them in more detail, and Dr. Barbosa already mentioned them. Paulo, Carles, Joy, Oliva, thanks for being here. Thank you to the Working Group 8, as we call ourselves, that have put together this document. Thanks for everybody who has been involved in this. This was a great opportunity. Thanks, Dr. Barbosa, for the opportunity you gave us to do this. And thank you also to the incident management team, all the colleagues there who have worked with us to review the document and who have also helped to make sure that this will be available in all the languages of the organization. We're even talking with Haiti on putting this document in Creole, so it's creating a lot of interest. So
more than anything, thank you. And we're very much looking forward to this discussion. And I'm going to now ask Dr. Oriel Solar, who is part of the Working Group 8 and also of our unit, to give an overview of the document. Dr. Barbosa has already mentioned several aspects, but Oriel, please give us some more details of the document, and then we are going to hear from our panelists. So thank you so much. Interpretation is available for those of you who want to listen into English, Spanish, or Portuguese. So please let's listen to Oriel for this. Thank you so much. I will present in Spanish. We open some short presentation. Okay. You can see the slide, ¿no? Sí, pero hay que ponerlo en presentation mode, porque vemos los dos slides. Okay. Now it's fine? Ahora sí, perfecto. Okay. Bueno, muchas gracias, ¿cierto? Como ya se dio una visión general de esta guía y del trabajo, esto a grandes rasgos es la guía que ya estará disponible y la tendremos en las distintas lenguas. Bueno, en primer lugar, quizá reforzar algunos aspectos de la guía, ¿no? ¿Cuál es su valor agregado, ¿no? Frente ya a la difusión y la importante recomendación en el ámbito de las medidas preventivas. Sobre todo es una guía que también invita a los equipos técnicos, a los gobiernos centrales, a los gobiernos locales, a una reflexión sobre los conceptos y la aplicación en salud pública y sobre todo en situaciones de emergencia y de pandemia con respecto a los temas de vulnerabilidad y riesgo, ¿no? Una preocupación de la guía estaba de qué manera todos los grupos que están en una situación, digamos, de mayor vulnerabilidad, que están en una situación de no acceso o con un mayor impacto en el contexto de la pandemia, estaban siendo visibilizados e incluidos en las diferentes estrategias, acciones e intervenciones. Y por lo tanto la guía enfatiza aquellos aspectos sociales vinculados a lo biológico, ¿no? Cómo las condiciones sociales son aspectos que están determinando de manera importante ciertas condiciones de vulnerabilidad y ciertos riesgos asociados a ello, ¿no? Y cómo, por lo tanto, esas condiciones sociales, que son los contextos socioeconómicos, ¿cierto? Y cotidianos que vive la población, son necesarios incorporar en el diseño de las intervenciones para que esto efectivamente sean efectivas, ¿no? Y tengan la capacidad de adaptación a aquellos que llamamos adaptar a los contextos locales, ¿no? Esto que enunciamos en muchas guías, cómo se aplica, cómo se lleva a efecto concretamente en las distintas realidades de la región. Y por otro lado, en ese contexto, ¿cierto?, aporta a cómo entendemos cierta priorización de acciones en ciertos grupos cuando incorporamos estas dimensiones en lo que son los grupos en situación de vulnerabilidad o de mayor preocupación. Como ya se ha señalado, ¿cierto?, la guía está destinada a tomadores de decisiones, ejecutores, y hay una preocupación especial también, ¿cierto?, a los gobiernos locales, ¿no?, por la cercanía, ¿cierto?, y el vínculo que hay con respecto al proceso ocurriendo diariamente en el contexto de la pandemia. ¿Cómo funciona, digamos, esta guía, ¿no? Y quizás eso es importante destacar, ¿no? La pregunta que nos hacíamos, ¿cómo identificamos población en situación de vulnerabilidad?
antes que definir a priori ciertos aspectos ya relevados en el ámbito de la comorbilidad, de los factores y patologías asociadas que implicaban un mayor impacto en mortalidad, cómo mirábamos también a aquellos grupos que tenían un mayor riesgo de contraer, de contagio y también de poder responder frente a esta situación de la pandemia. Entonces, la pregunta que teníamos, que nos planteamos desde una evaluación, desde el tema de un modelo de evaluación desde la teoría, era cuáles son las condiciones que limitan la aplicación de las medidas de salud pública no farmacológicas o el acceso a ellas, ¿no? Y por lo tanto, esas condiciones que están limitando llamamos obstáculos, ¿no? Y al mismo tiempo nos preguntamos cuáles son los efectos no deseados o adversos asociados a las medidas aplicadas, que llamamos efectos no deseados o adversos, y que se traducían en muchas de las situaciones en obstáculos para poder implementar las medidas, para tener adherencia a ellas y sobre todo para sostenerla en el tiempo. Estos dos dominios, que son los obstáculos y los efectos no deseados, nos permitía responder cuáles son los grupos de población que están experimentando barreras de acceso o problemas para aplicar las medidas, y al mismo tiempo nos estaba ayudando a identificar los grupos o población o territorios, ¿cierto? Que también hay un elemento importante con respecto al análisis que sufren estos efectos adversos. Esta conjunción, ¿cierto?, nos permitía identificar poblaciones en situación de vulnerabilidad. ¿Y por qué enfatizamos esto, no? Porque emergen grupos que habitualmente no priorizábamos de la manera habitual, ¿no? Los grupos en situación, digamos, de trabajo informal, con ausencia de protección social, los territorios en asentamientos informales, cruzados, ¿cierto?, con situación de migración y por lo tanto con condiciones precarias en materia de vivienda, el cruce de la realidad de la población indígena y afrodescendiente y la intersección de estas distintas características que estaban siendo presentes en la trayectoria de vida de esta población. A partir de ello, ¿cierto?, de estos obstáculos y de estos efectos no deseados, construimos recomendaciones inmediatas o previas a las medidas, en el sentido cómo preparamos esas condiciones para que efectivamente las medidas puedan ser implementadas, ¿no? Y no queden, digamos, en instructivos o en orientaciones que no tienen aplicabilidad. Y al mismo tiempo, ¿cierto?, introducimos recomendaciones a corto plazo. Esto se hizo a partir de una serie de revisión, ¿cierto?, como ya ha señalado el doctor Yarba, la revisión que hizo Virem, en especial con respecto a partir de la Biblioteca Virtual de Salud, las revisiones en las bases de datos, ¿cierto?, de distintas fuentes, de DILDAS, de CAMPE, digamos, de las distintas fuentes disponibles, y que a partir de eso, ¿cierto?, ordenamos una taxonomía que nos permitió poder dar una sistematización a una serie de recomendaciones. Estamos conscientes también que hay una serie de recomendaciones, hay un proceso de evidencia que está en construcción. La mayoría de ellos hay estudios observacionales, hay aspectos más bien de modelos predictivos, y estamos construyendo mucha de la evidencia necesaria para responder en forma adecuada. Por lo tanto, también un elemento que la guía enfatiza la necesidad del monitoreo y la evaluación de las medidas que se implementan. Con estos elementos, ¿cierto?, pudimos identificar y sistematizamos grandes dominios, ¿cierto?, que llamamos carga de vulnerabilidad, ¿no? Habitualmente, ¿cierto?, nuestro foco, ¿cierto?, estaba en una preocupación, aquella población principalmente con un mayor riesgo en materia de mortalidad y de impacto en materia de COVID, ¿cierto?, y que estaba principalmente vinculada a ciertas condiciones de comorbilidad asociadas a ello. Pero nos veíamos, ¿cierto?, presente como aquellas inequidades estructurales preexistentes, estaban viendo aquellos grupos, ¿cierto?, se veían afectados en forma importante, no solo en términos de la mortalidad, ¿no?, como se da y se ha estudiado en algunos grupos específicos, sino también sobre los obstáculos para poder implementar las medidas, sobre todo, y los efectos no deseados que esto generaba. Al mismo tiempo nos encontrábamos, ¿cierto?, que estos obstáculos de no poder implementar las medidas en términos de distanciamiento social, de efectivamente poder acceder al lavado de manos de agua y jabón, de poder efectivamente mantener ciertos confinamientos en términos de voluntarios o ya sea en materia mandatoria en algunos momentos, significaba para algunos grupos un mayor riesgo de exposición, ¿no? Porque de una u otra manera esas medidas preventivas que apelábamos no era posible desarrollar. O también se veía que algunos grupos que mantenían la continuidad vinculada a los trabajos esenciales se caracterizaban principalmente por su grupo, a veces inserto en condiciones de falta de protección social, a veces situaciones de migrantes cruzadas con esos específicos fuentes de trabajo y por lo tanto sumaba, ¿no?, a esta carga de vulnerabilidad.
Y por otro lado nos encontramos que ciertos grupos también presentaban un mayor efectos no deseados, ¿no? La situación, digamos, de implicar desconfinamiento, de presentar confinamiento en los hogares o de mantener, digamos, una situación, digamos, de no movilidad implicaba no el trabajo, no ingreso, y para la población informal, que es mayoritaria en la región, tiene un impacto sustancial con respecto a la subsistencia. O al mismo tiempo, ¿cierto?, sumado a otras medidas preventivas, la carga del cuidado, los espacios en términos condiciones limitadas en los hogares, implicaba una carga importante de tensión familiar con incremento, digamos, de denuncia a partir de violencia, impacto importante en la población. Y por lo tanto, esto configuraba, ¿no?, lo que llamábamos la carga de vulnerabilidad asociada al COVID y que hay que considerar en el proceso de implementación, de evaluación y de adherencia a las medidas de salud pública. La guía en general, ¿cierto?, plantea recomendaciones en los distintos ámbitos. Tratamos de identificar estos obstáculos, ¿cierto?, y estos efectos no deseados en las medidas de cuarentena, en los cierres de lugares de trabajo, en las recomendaciones vinculadas a los espacios cerrados, ya sea tanto espacios de larga estadía, ¿cierto?, o también centros bajo el cuidado, digamos, judicial, también para los centros penitenciarios propiamente tal, ¿cierto?, a veces invisible, cómo esto también afectaba a grupos, digamos, especiales, que significaba el cuidado, por ejemplo, a los grupos asociados a cierta discapacidad, limitaciones en las aglomeraciones y restricciones del transporte, específicamente la implementación de lavado de manos y agua, que para una parte importante de nuestra población frente a la carencia, el acceso de agua regular, era una medida difícil de implementar, aunque pueda ser tan básica y esencial. Elementos sobre la gestión territorial, ¿no? Muchos de estos grupos y muchos de nuestros territorios en la región también se configuran situaciones de servicio limitado en sus territorios, y por lo tanto las condiciones de acceso a provisión de servicios o de controles o de asistencia social son limitados y por lo tanto también son espacios, digamos, y mayor riesgo de aglomeración. Por otro lado, lo que significaba lo que son los servicios esenciales. Y por último, enfatizamos 4 recomendaciones transversales que han estado presentes en muchas de las guías y orientaciones que se han entregado desde la organización. La comunicación de riesgo como un elemento central, la participación social y comunitaria, fundamental para poder adaptar las recomendaciones, para poder implementarlas, para poder evaluarlas, ¿no? Asegurar el cumplimiento y no transgresión de los derechos humanos, que en situaciones de emergencia y en situaciones como esta pandemia se ven más debilitados, ¿no? Y el elemento del monitoreo de evaluación que hemos dicho anteriormente, cómo al mismo tiempo construimos conocimiento para poder tener una mejor respuesta de parte de la organización, de parte, digamos, de los países, de parte de los gobiernos locales y de las comunidades. Un ejemplo, ¿no?, que es el confinamiento domiciliario. Y traemos esto no en el sentido de poder analizar este flujo, ¿cierto?, que se ve complejo, ¿no? Vemos acá en color azul que para alguna medida específica, que es el confinamiento domiciliario, identificamos una serie de obstáculos, ¿no? Condiciones materiales de vivienda y vecindarios previamente tal precarios que limitan, ¿cierto?, en la permanencia en los domicilios y por lo tanto el distanciamiento social, ¿no? Limitada protección social que implica la no cumplimiento o la dificultad para mantener o sobre todo permanecer, ¿cierto?, en confinamiento domiciliario en espacios más prolongados, ¿no?, en tiempo más prolongado. La falta de pertinencia cultural muchas veces en la orientación del confinamiento, sobre todo para algunos grupos en el cual hay una cultura específica, hay unos patrones de funcionamiento que es importante considerar, como es cierto el pueblo originario, el pueblo indígena y ciertos grupos específicos. La ausencia de participación social, que limita en forma importante como obstáculo, y el tema de la comunicación. En muchas ocasiones, como comunicación, digamos, limitada, ¿cierto?, o desinformación que generaba, digamos, riesgo en la población. Y vinculado a eso, ustedes ven una serie de efectos no deseados, ¿no? Pérdida de empleo, alto riesgo psicosocial, miedo, incertidumbre, el limitado acceso y continuar a los servicios, propiamente tal por la medida, el incremento de inequidades de género y el tema de carga de cuidado. Y estos elementos es lo que nosotros hablamos de la complejidad de la respuesta, ¿no? Y esto nos trae un desafío enorme, ¿no?, que no hemos encontrado. Problemas complejos necesitan intervenciones complejas. Y esas respuestas complejas, ¿cierto?, nos demandan a tener que trabajar con distintos sectores, a coordinarnos, ¿cierto?, con distintos ámbitos y niveles administrativos. Y nos demanda un trabajo participativo en la adaptación y en la implementación de las medidas. Y eso da complejidad a la respuesta, ¿no? Y una necesidad de abordar y de dar nuevas acciones e intervenciones en ese sentido.
En este caso, ¿cierto? Para esta medida compleja como el confinamiento domiciliario, para poder lograr su implementación adecuada, damos recomendaciones en los ámbitos estructurales, ¿cierto? Para el conjunto de ellas, que fue muy claramente señalado, ¿cierto? En el reporte de CEPAL con OPS sobre el tema de salud y economía y la respuesta post pandemia, ¿no? Ampliar la protección social. ¿Cómo se hizo evidente que la carencia de protección social limita el poder avanzar en los temas de salud pública, el poder responder a una pandemia? Garantizar la salud universal, que siempre lo hemos planteado y reconocido. El tema de los seguros de desempleo, la carencia de ello en una parte importante de nuestra población, también limitaba importantes situaciones tan claras como significa la alimentación diaria, la pérdida, digamos, de lugares de alojamiento por desalojo vinculado al tema de arrendamiento, y por otro lado el tema del derecho al agua, ¿no? El garantizar el acceso universal al agua para tomar una medida básica como el lavado de manos. Y por otro lado, acciones previas o inmediatas a la aplicación. ¿Cómo preparamos para que estas medidas puedan ser desarrolladas? Algo tan básico como asegurar la provisión de alimentos, los productos de higiene, cómo asegurar situaciones que generan condiciones que facilitan, como los temas de violencia, tenemos mecanismos instalados, dispositivos de respuesta, ¿no? ¿Cómo aseguramos frente a dar una indicación de reposo, de atención, que población que está sin cobertura y que al perder el empleo incrementa población sin cobertura no tiene acceso a los servicios, ¿no? Cómo respetar ciertas condiciones en materia de pertinencia cultural y visiones, digamos, con respecto a la salud y patrones desde una visión ancestral, ¿no? Y por lo tanto analizamos eso en los territorios indígenas. Y cómo damos orientaciones a corto plazo, ¿no? En términos concretos, con respecto a lo que significa medidas frente al confinamiento domiciliario y puedan tener continuidad acciones de salud, y no solo de salud, sino también de otras acciones que están vinculadas, por ejemplo, a la entrega de alimentos, en que muchos lugares están vinculadas a los centros escolares. Para cada una de las medidas hay una serie de recomendaciones, y es la idea, ¿cierto?, el revisarlas, el idea de adaptarlas y el idea de evaluarlas, ¿no? Y bueno, como ya se señaló, ¿cierto? Esto fue fruto de una seria revisión, de un trabajo de un grupo, digamos, conformado al interior de la organización, que se debatió sobre este tema, que aportó a partir de las diferentes experiencias y las diferentes expertise, y mucha de esta información, ¿cierto?, está radicada ahora en Vireme, ¿cierto?, en nuestro espacio que permite difundir y diseminar la información y el conocimiento. Y a eso es lo que invitamos a conocer esta guía, a poder implementarla, a poder mejorarla, ¿cierto? Y sobre todo tenemos mucho interés en conocer la opinión y la visión y los aportes que nos van a hacer los invitados que tenemos hoy día, ¿cierto?, en esta sesión de lanzamiento de la guía. Muchas gracias. Thank you so much, Oriel, for an excellent overview of the guide. So I think we have all the basis now to listen to our distinguished panelists. Just for you, for those who have joined recently, there is interpretation in English, Spanish, and Portuguese. So please go to the interpretation button on the button on the bottom if you want to use that. And there is a chat and a Q&A section below, so that's where you can put your questions that we can then use for the discussion following the upcoming panel. So now it's my honor to introduce the four panelists. Dr. Paulo Bus, who is the director of the International Relations Center of Fiocruz in Brazil. Welcome, Paulo. We have Dr. Carlos Montaner, researcher of the University of Toronto. We have Dr. Joy St. John, who is the executive director of CARFA. And we have Dr. Oliva Lopez, who is the Secretary of Health of Mexico City. So you see, we have a panel of very distinguished experts, all experts in their own rights. And so I think I'm really looking forward to hearing their perspectives of the guides, but more than anything of how this can be used, what else is needed, and how can we really make the difference in the countries with those guides with the guide in the face of COVID. So I'm going to first give the floor to Paulo. You have about 7-8 minutes. Please make your intervention, Paulo. We're looking forward to it. And thank you so much. Over. Bom dia, Gary. Good morning for all. Buenos dias.
Yo voy a hablar en portugués, por supuesto, que se encuentra muy mais fácil para mim. E gostaria de saudar o Jarbas, a secretária da linda cidade do México, Oliva, você, Joy, Carlos, e também cumprimentar a Orielle, a Fernanda e a Gary por este excelente documento. O documento não é praticamente irreparável. É um documento que está pronto, é um documento que pode ser utilizado imediatamente, é um documento abrangente, de enorme utilidade para os gestores nacionais, gestores provinciais, estaduais, no caso do Brasil, uma república federativa, para os gestores locais, para as lideranças comunitárias. Eu acho que ele é extremamente didático, bem escrito, bem sustentado cientificamente, pelas referências bibliográficas, 200 e pouca, mas também por todo o exame bibliográfico feito, que, pelo que nos informa o documento, ele utilizou mais de 1.300, existe 1.300 referências bibliográficas. Meu carrilhão aí está tocando, me chamando a atenção que eu não posso falar demais, né? Bem, eu queria chamar a atenção, e que o documento faz menção a isso, o nosso foco para um documento desses deve ser território. Território. Não o território geográfico, mas aquilo que a gente chama o território geopolítico-social. É um território que pode ser uma unidade administrativa governamental, mas que tem a sua dinâmica. Tem a sua dinâmica demográfica, tem a sua dinâmica econômica, a sua dinâmica social, porque essas recomendações de características não farmacológicas, eu queria fazer um comentário. Eu não gosto da palavra não farmacológica, porque nós colocamos o farmacológico como sendo a referência, sendo o principal. Eu gostaria muito que nós pudéssemos encontrar outra denominação para essas medidas. Talvez medidas de promoção da saúde e condições sociais, econômicas, culturais. Pode ser, inclusive, um título mais longo, mas que expresse o nosso ponto de vista. O nosso ponto de vista, acho eu, não deveria estar referenciado ao farmacológico. Então, nós deveríamos mudar essa denominação, né? Mas, de qualquer maneira, quando eu falo em território, eu falo nesse território vivo de relações sociais, relações de poder, né, distribuição desse poder, onde estão os negócios, onde se compra, se vende, que tem toda uma dinâmica que é característica diferente numa comunidade andina dos Altos Andes para uma comunidade como a que eu vivo, uma zona urbana sofisticada, relativamente rica, Ipanema, quando uma favela que eu tenho aqui do meu lado. Então, queria chamar muito a atenção para essa adaptação que, inclusive, o documento chama atenção. Mas isso não é a coisa mais complexa, né? Acho que é possível que nós consigamos isso. E eu queria falar um pouco da nossa experiência da Fundação Oswaldo Cruz, porque eu vou partir de uma experiência real. A Fundação Oswaldo Cruz é o Instituto Nacional de Saúde Pública do Brasil. Nós vivemos numa região, estamos instalados numa região extremamente pobre do Rio de Janeiro, cercada por 11 favelas, de um lado da avenida principal que corta e separa o território em que nós estamos, e por 8 favelas com mais de 200.000 habitantes ao redor dessa fundação, das nossas instalações. E nós temos um trabalho comunitário muito grande. Este trabalho comunitário mostrou que as duas principais questões, a nosso juízo, uma que está presente aqui no documento, é o maior
espaço, maior local de contágio no Rio de Janeiro é o transporte público. Eu acho que é uma das questões mais desafiadoras. Nós temos na cidade o comando do transporte, é um transporte concedido, tem empresa pública e tem empresas privadas que são controladas pelo poder público. Nós descobrimos um grande bolsão de corrupção em que o transporte público, a agência pública, a agência que controla o transporte público, aceita que, com a redução da mobilidade das pessoas, se reduziu da mesma maneira a oferta do transporte público. Com isso, a densidade dentro de cada ônibus, dentro de cada trem, é a mesma do período pré-pandêmico. Não tem se respeitado o distanciamento social, são lugares confinados e os epidemiologistas concordam que um dos principais focos de contágio é o transporte público. Portanto, esse é nós temos que ter medidas que combinem, neste caso, política pública com controle desta política pública, com uma atividade de controle social sobre a agência controladora e, sobretudo, enfatizar muito a colaboração da população. O segundo, que eu não vi nesse documento e que para nós é muito importante, são as religiões fundamentalistas, as religiões pentecostais, os pastores que têm suas igrejas, e o Brasil inteiro hoje é dominado pela ideologia pentecostal evangélica da Igreja Pentecostal. A religião hoje é um dos mais poderosos obstáculos para a implementação de medidas sociais dessa natureza que nós falamos aí, não farmacológicas, enquanto não cunhamos um novo nome. Nós temos que realizar um trabalho que aqui no nosso documento não foi considerado ainda, com os templos religiosos. Ou nós convencemos os pastores a aderir às recomendações de natureza não farmacológica, de natureza social, de natureza econômica, ou nós, se não tivermos adesão desses elementos religiosos, muito provavelmente os seus rebanhos de seguidores continuarão negacionistas da vacina, inclusive, mas negacionistas de outras medidas. Deus nos protege da infecção pelo vírus. Essa é uma das mais nocivas, dos mais nocivos obstáculos, a meu ver, a nosso ver, pela nossa experiência, na implementação dessas medidas de distanciamento social, de uso de máscara, da própria vacina. E isso me parece que nós deveremos, em algum momento, enfatizar na nossa discussão. Eu queria também fazer menção a essa heterogeneidade mencionada pelo Jarbas. Cada território é muito particular, é diferente do outro. Nós temos coisas em comum, mas nós precisamos fazer uma aliança entre a autoridade de saúde, eu vou encerrar agora, entre a autoridade de saúde com as lideranças comunitárias. Os lugares aonde funcionou melhor, aonde, digamos, as medidas, a utilização de máscara, a não realização de aglomerações, onde o comércio simples da cidade usa o álcool gel, onde o uso do álcool gel é mais utilizado, é exatamente nos lugares em que a comunicação sobre essas medidas foi feita não pelo poder público, não pelo serviço de saúde, mas pelas lideranças comunitárias, pelas associações de moradores, pelas organizações da sociedade civil, os clubes de jovens, etc. Nos lugares onde nós tivemos uma adesão
dessas lideranças comunitárias e suas organizações foi onde melhor funcionou o distanciamento social, o uso de máscaras, etc, etc. Então, nós temos que estabelecer um vínculo virtuoso entre o poder público, entre a autoridade sanitária, entre o sistema de saúde, entre a unidade básica de saúde, a atenção primária, com essas lideranças comunitárias, porque elas são o melhor veículo de convencimento, de compartilhamento do que é correto no interior da comunidade. Seriam essas minhas contribuições, Gary, muito baseadas na nossa experiência aqui no trabalho que a Fiocruz desenvolve nas favelas ao redor das instalações que nós temos numa região muito pobre da cidade do Rio de Janeiro, como você conhece muito bem. Obrigado. Muchísimas gracias, Paulo. Thank you so much for those very rich comments. Some points really, looking at what's in the title, how do we really need to approach public health instead of the pharmaceutical and the measures, the pharmacological measures. And also putting some things on how this then is applied and works at a local level. Thank you so very much. We're now going to listen to Carles Montaner. He's going to give us his insights. Carles, please go ahead and please. Paulo. Thanks, Gary, and thank you so much for the invitation. I was struck by the brilliant work that has been done. I'm really in awe because this is the first document in my experience that deals so directly with health inequities in this field, and that does so with a scientific approach, deep understanding of the subject, and a way of communicating that's original and insightful. What I mean by that? That it uses the term vulnerability that is usually referred to individual characteristics and turns it around and translates the term vulnerability into inequalities in health. That is really what the document does. It analyzes the determinants of vulnerability, what makes people vulnerable. And in doing so, it allows the general interested person, policymaker, to understand how social determinants affect the health of populations in Latin America and beyond, and also accept the solutions, because if you know how things are caused, then you have a better grasp of how to produce desirable change in public health interventions. To me, the non-pharmacological are basically social, intersectoral action, basically public health interventions at the population level. We know the usual suspects, the immigrants, the workers without credentials, women, the elderly. In Canada, the 80% of deaths in the first wave were the elderly. In other places, it has been the same due to not making a priority the care of older persons, which says a lot about the values of our society. Then the indigenous populations, where the issue of political sovereignty needs to be acknowledged, it cannot be imposed. They have to have control over resources and the policies that
are going to be implemented in their territories, which is the consequence of the oppression that they have suffered from centuries. And this is a problem also, for example, in Canada. And then the ethnic and racialized populations, as the figures from the United States reveal. These groups are, as it is usual, victims of a greater mortality from COVID. And sometimes the risk communication is essential because the newspapers and the media say that the ethnic groups have cultural practices often that lead them to these higher rates of COVID infection and mortality. But in reality, what happens is that they are the essential workers. They are those that go in public transfer without social distancing. They are those that live in housing which is overcrowded. And the role of communication here is essential, not to reproduce the discriminations that they face. So there is basically nothing new with COVID other than it magnifies the vulnerabilities, I mean the inequalities, the social inequalities that exist already in our society. Who are the essential workers? Well, everyday essential workers. They are not the 600 billionaires in Latin America that are essential. Those that are essentials to run the country are the home care workers, the paramedics, the cleaners, and those that allow our societies to function every day. And they are affected by this epidemic disproportionately, which means that we have to be courageous. And here I would go further into the recommendations where there is problems of water, food, universal health care, housing, and lack of employment protection due to historical factors and also a labor market that's mostly informal. Universal policies are the solution. And it's time to think, for example, about universal grants and basic income to protect the 200 million persons that with this coming recession could fall into poverty. And with the expectation of Gini to increase 7% in the region, this is even more necessary. It's already the region that has the highest Gini historically. So I would advocate definitely for intersectoral policies that are universal. And here, let me draw on my experience from Spain, if I can show my slides. Do you see my slides? Not yet. Okay. Excuse me. And now? No. Can I share my screen? Yes, you can share, Dr. Montaner. You just need to click on the green icon that says share screen. Yes, I did that. It should show up a pop-up. Okay, we can see it now. Thank you. You can see the slide? Yes, we see it. So you can put it Okay. in mode, please. Okay. Sure. So if you see this slide on excess mortality, which I think is the most appropriate measure because it controls for many factors that we have nowadays, we see that in Europe, the big peaks occurred
in early March. Belgium, I would not look at Belgium as it counts deaths in a different way than other countries, but in the case of Spain, which is on the left, you can see it's the second country with the highest excess mortality. And why there are these peaks in March? This is because the measures were applied too late. The timing was crucial in the adoption of non-pharmacological social policies. And this implies that public health preparedness was crucial to determine the outcome in terms of infections and mortality. That's the first lesson that we apply. A powerful public health in I would say, a stable state that provides this public health preparedness for infectious diseases, which refers to what Oriel was saying before about preparing with water, food for the public health emergencies. We see that it was crucial for many countries and they failed because they were not prepared. Why? Because there was a lot of austerity in the last decades that cut public fundings and privatized a lot of the public health and healthcare services. And Carlos, that's, yes. sorry, can you start wrapping up, please? Time. Yeah. Yes, I was just going to finish with this illustration where you can see that public health preparedness is essential and that the cuts of public health services in many countries affected by austerity was determinant of the failure of preventing and this epidemic. And to finish, let me just say that this Latin America is facing huge challenges in the next years, and that it is most important that the economic sector and the public health sector can work together towards putting in place the social protection and the universal measures that would guarantee a healthier outcome for its populations. Thank you. Thank you so very much, Carlos, for your insights, putting emphasis on the essential workers, on the big picture, and need for intersectoral work, etc. Thank you very much. We are now going to listen to Dr. Joy St. John, who is the Executive Director of CARPHA, the Caribbean Public Health Agency. Joy, the floor is yours, and maybe Carlos, you can stop sharing the screen. Over. Yes. So thank you very much for this opportunity to talk about a document which really speaks the language of the causes of the causes. It really, I liked the interpretation of the analysis of vulnerabilities. But for me, what was special about it was that you don't often see such a difficult topic discussed in such a clear and simple way. And it wasn't just because I'm a public health practitioner. I think it would be that kind of reaction even for sectors outside of health. And I liked the groupings, yes, but I saw groupings within the groupings. And I saw things that were relevant to many sectors. And one of the things that I also liked about this document is the fact that it managed to represent the region of the Americas, which is very different. There are several differences in the subregions,
But this document managed to cut across all of that and find a common denominator that spoke to the regions. And therefore, I want to talk about the way in which I hope this document is used. Whenever you're talking about determinants of health, it's very important that there is the understanding of the language of each of the sectors that you have to deal with. And for COVID-19, it's every sector. This document can allow people to find the space between health and academia, between health and education, between health and social services. It can also allow persons to find the space to look at what should be. Because believe it or not, COVID is going to force all of us into a new paradigm. And this document allows us to flip the current world order on its head. COVID-19 has made us realize that the people who are most important to our daily lives, and Carla spoke about it, the people who are most important to our daily lives are usually the most invisible to us. This document gives visibility to the invisible. And I want to go now to the Caribbean region and the relevance that I saw for the CARICOM, the specific CARICOM sub-region of the Americas. Now, one of the first things that hits you is that it's a different way of looking at things that we have not been paying enough attention to. One of those is the area of water, sanitation, and hygiene. Let me call it WASH. This document told us the very ways in which we have not been doing a good job, but in such a nice way, we feel encouraged to make the difference. And then I also liked the fact that this document speaks to the informal sector, and it also speaks to the issue of migration. And we have seen a lot of COVID migration in the Americas. Along with the COVID migration, though, we have not done a good job of ensuring the access to the social safety nets and ensuring access to certain basic human rights from my perspective, the right to health, the right to access to health services. But this document is going to make us think more carefully about designing our health services in the future. In the Caribbean, we have seen migration cause changes in the way in which Caribbean countries have had to address the spread of COVID-19 and have had to address the issue of the closure of borders. So it made us think about migration in a different way. Also within this document, I see a lot of what has been happening in the Caribbean. The heads of government have mandated that this is an all of society response. And not only is it an all of society response, but it has to be circled, focused around health. And this document, although it speaks to other social services, this document really does talk about making health the focus for not only saving lives, but saving livelihoods. And I think we're going into a phase in the region of the Americas where we have got to learn to live with COVID safely. Forget about the vaccines. The vaccines, there's not enough vaccine for everybody. So we have to find a way to still get that safe way of living sorted out, even as we introduce the vaccines. I'm not sure if I'm over time or not, but I want to say one more thing. Jerry, in the implementation of what is recommended in this document,
I want the invisible, the vulnerable, the marginalized to have a voice in saying what's good about this and what's their priorities. It's not just for the social services, health, and so on to play their part, but we have to be guided by the invisible that you have made visible. Thank you, Jerry. Thank you so much, Joy, for your comments. And particularly the end, you know, saying, let's give voice to those invisible populations. I think that's very powerful. And this is exactly what is needed in order to construct a different way in our societies and to make sure that everybody has a chance to health. So thank you so much, Joy. So last but not least, we are going to listen to Dr. Oliva Lopez, who is the Secretary of Health of Mexico City. Oliva, please, the floor is yours. Go ahead. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Agradezco la invitación a comentar este documento, Orientaciones para la aplicación de medidas de salud pública no farmacológica en grupos de población en situación de vulnerabilidad en el contexto de la COVID-19, a la doctora Jerry Heikman. También un gusto estar con colegas a quienes respeto, admiro y que he seguido toda su producción, como el doctor Yarvas, el doctor Pablo Bush, el doctor Carles Montaner, la doctora Joy. Es un gusto porque además, como ya se ha señalado, es un documento que es de utilidad práctica. A mí esta es de las cosas que me parecen que es una contribución fundamental. Un documento de utilidad práctica, pero que tiene un soporte teórico y conceptual que reconoce la producción social de la salud. Para el ámbito de la medicina social y la salud colectiva latinoamericana y en el mundo. Este reconocimiento es fundamental para salirnos de las intervenciones coyunturales que pueden ser muy necesarias, pero que nos invisibilizan los procesos estructurales, esta multidimensionalidad de la salud y su complejidad. Entonces, este es un primer reconocimiento. Se lee fácil, es didáctico, es de utilidad práctica, pero tiene un soporte teórico y conceptual que le da muchísima fortaleza. Otro elemento también, y ahí yo coincido con los colegas que me antecedieron, tiene lenguaje de América Latina, reconoce las desigualdades sociosanitarias, las inequidades en salud y reconoce que la COVID-19 lo que ha hecho es profundizarlas y que en este marco muchas de las acciones que tenemos que impulsar, implementar, tienen límites, tienen, tal como lo señala el documento, obstáculos por un lado, pero que muchas de estas acciones pueden resultar contraproducentes porque se implementan en sociedades profundamente desiguales, polarizadas y empobrecidas. Entonces, este reconocimiento de desigualdades sociosanitarias e inequidades en salud me parece que es también muy importante. Otro elemento que contribuye a ordenar las propuestas y que está presente son los efectos directos e indirectos de la pandemia, más allá de las condiciones individuales y biológicas. Esto también es central, porque si ustedes ven la literatura dominante, las miradas más habituales, sí se está preocupado por la comorbilidad, por la edad, pero eso es una expresión de otras cosas, para citar a Carles Montaner, de las causas, de las causas, de las causas. Entonces, esta visión está, digamos, reconociendo esos límites estructurales para la aplicación de las medidas de salud pública. Y al reconocer esos límites estructurales, al reconocer que estas medidas de salud pública, yo también coincido no llamarles no farmacológicas, sino buscarles de salud colectiva, de promoción de la salud, otra, digamos, mirada que no nos remita a la negación frente a lo farmacológico. Lo que nos identifica es justamente que estas medidas pueden tener efectos muy perversos sobre nuestras poblaciones y resultar contraproducentes.
y que esta beligerancia de repente de algunos grupos, por ejemplo, yo hablando de la Ciudad de México, de algunos grupos que de manera muy insistente están cuestionando de que no se cierre todo, de que no se cierre el transporte público, de que deberíamos aprender de países europeos como Alemania que está cerrando, siempre olvidan, y nosotros tenemos la tarea de estar relevando esa mirada que como señalaba Joy, es la mirada de los invisibles, la mirada de los vulnerados, la mirada de las poblaciones empobrecidas, de que esa ferocidad, esa imposición arbitraria, sin valorar los contextos, lo que puede producir es más sufrimiento y a lo mejor reduce el contagio por la COVID-19, pero produce muchos otros problemas, como lo señala el documento, ya que también hay estudios ya donde esto puede resultar mucho más crítico para las personas. También creo que es otra de sus virtudes, es que es una guía práctica para reconocer muy rápidamente los obstáculos y me parece muy atinada esta forma de identificar, por un lado, obstáculos y por otro lado, efectos y consecuencias no deseables de estas medidas de salud colectiva. Porque por un lado nos permite en los obstáculos estar pensando en cómo removerlos y en las consecuencias no deseadas, en estos efectos no deseados, estar pensando cómo desde la acción pública las podemos atemperar y amortiguar. Entonces da rutas de acción del trabajo público, de la política sanitaria, de la actividad de toda en este caso de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, para trazar algunas rutas que permitan, por un lado, remover obstáculos y por otro lado, atemperar las consecuencias. También me parece que es muy atinado las recomendaciones transversales, la comunicación de riesgos, que es algo esencial y que tiene que combatir permanentemente con lo que se ha llamado la infodemia en esta pandemia, donde hay una multiplicidad de información errada, malintencionada, rumores, etcétera. Entonces, la comunicación de riesgos, la información a las poblaciones, porque además es la apuesta para que las personas tomen elementos para tomar las decisiones en los márgenes estructurales en los que se mueve su vida y sus condiciones de trabajo. Entonces, su vida cotidiana. Creo que es muy importante la comunicación de riesgos, que lo colocan como una actividad transversal, y la información permanente a las poblaciones para que dentro de sus condiciones particulares tomen la salud en sus manos y tengan una participación activa y una actividad muy importante en su protección y en la protección a su comunidad, a su familia. Otro de los elementos es el monitoreo y evaluación. Yo creo que es esencial porque estas medidas en general son medidas, digamos, que involucran aspectos que trascienden la medición habitual de los indicadores de daño, de los indicadores de muerte, de los indicadores que tradicionalmente se miden en salud, sobre todo en la mirada más restringida. Entonces, este monitoreo y evaluación, por ejemplo, de la movilidad de las personas, por ejemplo, del uso de un conjunto de recursos digitales, por ejemplo, la evaluación de cómo impactan estas medidas, por ejemplo, del cierre de escuelas, en términos de la carga de cuidados, que es algo que es complejo de medir, pero que es muy importante colocarlo porque es una afectación directa en general a las familias, pero en particular a las mujeres que en términos de esta estructuración de género les ha tocado tener muchas más tareas de cuidados. Y un elemento que yo no lo colocaría ahí, pero porque para mí ese es el eje rector del quehacer en salud, es la parte de derechos humanos, de derechos sociales. Yo ese lo colocaría como un eje general de trabajo, la garantía de los derechos humanos y sociales, y en particular la garantía del derecho a la salud entendido en el marco más amplio. Bueno, al colocar los derechos humanos, la determinación social y la equidad como las preocupaciones que están detrás de las respuestas
en salud, de las respuestas en salud, de la promoción de la salud pública no farmacológica, pues colocan una mirada ético-política con la que absolutamente coincidimos y que creo que debe estar presente en todas nuestras intervenciones. Y otra cosa que celebro es las directrices generales, pero el reconocimiento de los matices locales, de los territorios particulares, el reconocimiento de grupos específicos como migrantes, como población con discapacidad, como los grupos de las condiciones de las mujeres, en particular de las mujeres o trabajadoras o mujeres que trabajan en espacios no reconocidos, en el trabajo informal. Y bueno, insistir en que esta mirada de las condiciones estructurales que vulnera derechos. Entonces, yo creo que desde mi perspectiva, yo estaría pensando este documento como un documento que nos permite actuar muy rápido, pero sin perder la mirada, ese eje de los derechos humanos y de los derechos sociales, sin perder el eje de la producción social de la salud, sin perder el eje de cómo esta producción social, esta determinación social, se expresa de manera empírica en determinantes sociales concretos y en seguir insistiendo que más allá de la pandemia, nosotros tenemos que trabajar sobre la garantía de los derechos, porque la garantía del derecho a la salud, del derecho al trabajo, del derecho a la vivienda digna, a los servicios, al agua, al cuidado, en el caso de la Ciudad de México también el derecho a la ciudad, nos coloca en la mejoría de estos componentes estructurales que nos permitirán enfrentar de mejor manera esta pandemia y cualquier evento de emergencia o de habitual en términos de la salud de enfermedad. Yo creo que esa es una enorme virtud del texto. Sí propondría que podría abonar un poco más en colocar este eje general de los derechos como un eje global que nos permite ordenar todas las intervenciones. En el caso de la Ciudad de México, como hemos trabajado es en términos del derecho a la salud, con sus dos grandes componentes, el derecho, el componente que tiene que ver más directamente con la protección de la salud y el sistema médico-sanitario, y con la incidencia sobre determinantes sociales, donde se colocan todas aquellas condiciones que permiten producir salud. Entonces, esta mirada creo que por lo menos en nuestro quehacer en la Ciudad de México nos ha permitido ordenar muchas de las intervenciones, trabajar sobre incidencias sobre los determinantes o fortalecimiento del sistema de salud público, gratuito, universal, unificado al que aspiramos, y también colocar la atención primaria a la salud integral como la gran estrategia que trasciende la pandemia, pero que nos permitiría seguir avanzando en el fortalecimiento de muchos de estos componentes. Celebro el documento, agradezco mucho que me hayan invitado y ya nada más cierro con algunos ejemplos en la ciudad. En la ciudad, una ciudad heterogénea, polarizada, con población en condiciones de pobreza más del 60% o carencias sociales, 9 millones de habitantes y su zona metropolitana de 22 millones de habitantes. Hemos tenido una pandemia larga, con un pico en mayo que no rebasó la capacidad hospitalaria. Ahorita estamos en un segundo pico que esperamos contender, pero como también se señalaba, con la intervención de múltiples actores, o sea, la acción pública, el gobierno de la ciudad, encabezado por la jefa de gobierno que ha encabezado toda la actividad para enfrentar la pandemia, y esto ha sido muy importante porque ha sido una estrategia intersectorial, intersecretarial, metropolitana y movilizando todos los recursos de gobierno. Lo que tenemos es, por un lado, una intervención en términos de ampliación de camas hospitalarias, de expansión de camas, pero también un trabajo muy importante de vigilancia epidemiológica de plataforma con múltiples aplicaciones, vigilancias, telemedicina, monitoreo a través de SMS, QR, y por otro lado, una vigilancia epidemiológica de territorio, donde se enfatizan muchas de las cosas que el documento destaca. La prioridad, la intensificación de las acciones en espacios, población con
mayor vulnerabilidad o que por sus dinámicas específicas tienen situaciones de mayor riesgo, como reclusorios, como la central de abastos, como los asilos, pero también colonias que hemos llamado de acción, o colonias, pueblos y barrios de acción prioritaria, donde intensificamos la búsqueda de casos, el aislamiento, la atención hospitalaria temprana, la atención ambulatoria, más múltiples apoyos que eso tiene que ver con este trabajo precario que es característico del 60% de la población en la ciudad, para atemperar, amortiguar las condiciones del resguardo generalizado que tuvimos en mayo y ahora la situación de cierres parciales de algunas actividades. Entonces, todo esto, ya con eso concluyo, todo esto lo que nos permite es mantener la mirada desde los derechos, la atención primaria a la salud integral y estas acciones que se corresponden mucho con lo que el documento señala. Remover obstáculos y amortiguar los efectos indeseados de estas acciones de salud pública. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus reflexiones y hacer énfasis en la parte práctica, pero también al mismo tiempo en la necesidad de tener los derechos humanos, el derecho a la salud como un eje central en todo nuestro quehacer, más que todo en este momento. Muchas gracias. Todos pueden ir haciendo preguntas en el chat, pero mientras que van llegando, tenemos unos 15 minutos. Hoy también estamos celebrando el Día de Salud Universal, entonces va a haber otro evento justamente después, entonces no queremos ir más allá de los 11. Pero me gustaría escuchar de cada uno de ustedes que han visto el documento. Ustedes están todos metidos en la respuesta a COVID desde su área de trabajo. Yo quisiera saber cómo piensan, cómo ven este nuevo normal de que todos estamos hablando y cómo estos principios que pone la guía van a ser importantes en esta construcción de una mejor normal, ojalá hacia un futuro. Entonces quisiera comenzar con Paulo, por favor, si nos da su respuesta ya, por favor. Muchas gracias, com muito gusto. Eu penso que a Organização Pan-Americana da Saúde e a CEPAL produziram documento muito importante que foi em junho desse ano, exatamente sugerindo conjunto de possibilidades de que nós cheguemos a esse dito novo normal. É evidente que retornar ao antigo normal, que nos trouxe a essa situação, é um absurdo. É impossível que o mundo retorne à situação que nos trouxe até aqui, que fez com que nós tivéssemos uma pandemia que amplificou as desigualdades existentes. Qual é a recomendação que nós vimos o ECOSOC fazer? Nós vimos a Assembleia Geral das Nações Unidas agora, recentemente, sobre uma sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a Covid-19. O foco está dado na Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável. A Agenda 2030, que se começa a trabalhar em 2015 e que tem objetivos, metas a serem alcançadas até 2030, é a saída. Nós não precisamos buscar uma outra saída. A Agenda 2030 nos dá o caminho. A Agenda 2030 é a nossa plataforma. Contudo, ela não pode ser um documento retórico. A Agenda 2030 precisa ser tomada pelos governos, pelos estados nacionais, pela cooperação, pelos grupos plurilaterais aqui da América Latina, da África e tal, como a agenda para 2030. E essa agenda de não deixar ninguém para trás, essa agenda de enfrentar os determinantes sociais, essa agenda de considerar
a importância do meio ambiente, ou seja, os 3 eixos, né, que constituem a agenda, nós seguramente caminharemos para um mundo diferente. A questão é saber se o atual momento do capitalismo permitirá isso, porque, obviamente, não depende da boa vontade de governos e da sociedade civil. O poder econômico, nesse estágio atual do desenvolvimento capitalista, é absolutamente determinante para a realização ou não da Agenda 2030. Muchas gracias, Paulo. Voy a preguntar ahora lo mismo a Carlos. Por favor, adelante. Carles, no lo estamos escuchando. Perdona, Gary. Quisiera concurrir con lo que ha dicho Paulo y también con lo que ha dicho la doctora López, en el sentido de que la agenda de derechos humanos y de desigualdades puede ser un objetivo unificador de agendas políticas. Y el momento del capitalismo que se está viviendo en el mundo y en Latinoamérica hace predecir lo peor en términos de recesión y de desigualdad. Latinoamérica es una región que, sin embargo, tiene la capacidad de responder autónomamente con sus propias políticas si los gobiernos que tienen el poder pueden implementar políticas intersectoriales que beneficien la salud de todos. En el documento están muy bien recogidas estas necesidades y además creo que políticas universales como una renta garantida básica podrían ayudar sobre todo al precariado informal y desde luego las medidas de salud pública que tenemos como siempre de objetivo, como la universalidad del acceso al sistema sanitario y atención primaria. O sea que es un momento en que el riesgo de desigualdad extrema es tan grande que se necesita la valentía para redistribuir y transformar las naciones de forma que sea el sistema más igualitario. Cuando hay crisis también hay oportunidad. En este sentido, evitar la evasión de capital, hacer tasas a los ingresos altos, sobre todo medidas fiscales sobre la riqueza, creo que son esenciales para redistribuir en la región, que no es, entre comillas, pobre, sino es desigual en su mayor parte. Y apoyar estos desarrollos posibles creo que es la única salida para evitar una situación incluso peor que la que estamos viviendo durante el periodo COVID. O sea que en el fondo no hay un secreto en términos de política, pero sí hay una urgencia mucho mayor. Y creo que el documento señala con mucha precisión y que si llega en manos de los políticos que sean sensibles a medidas redistributivas y transformadoras, puede ser extremadamente útil. No sé si he respuesto a tu pregunta. Sí, excelente. Muchas gracias, Carlos.
I'm going to put the same question to Joy. I'm going to combine it with one of the questions we see in the panel about what's the role of the government also in this response and to the new normal. And colleagues, please put your emails when you put your questions so that we can respond to you directly. See, there's many questions coming now, so we can engage with you. We'd really like to do that. So Joy, please go ahead. So one of the roles, let me start first with that question. One of the roles that governments have to play is in setting the tone or the path, tone and path, setting the tone and the path for the change. Now, we have, I think, 4 choices of how we can go about changing society, or maybe 5. There's a good old tried and true, do nothing, change nothing. But COVID is not very cooperative with that. Then there is putting rules and structures in place in such a way that persons are heavily regulated. Then there is the gradual move back to what was happening before. Because in the region, although we have a great deal of wealth, we also have a great deal of inequality. Then there is the transformation. And I think it's going to be incumbent upon governments to understand where their societies are. Who are the movers and shakers in the society? And how they are going to massage these societies towards, I hope all of us go towards transformation. But how they're going to massage societies towards getting us out of the very deep hole that we are in. Now, in terms of this document and how this document can shape the new normal, the very first thing that is facing us is who is going to get the vaccine. There's not enough vaccine to go around. So are we going to start looking at some of those invisible people? In the Caribbean, one of the heads of government has stated something different from what is being said elsewhere. What is being said right now is the elderly and persons in nursing care homes. And in the Caribbean, one of the heads of government has said, hotel workers, people in the tourism sector, because that is our main money earner. We have a huge burden of chronic disease, one of the worst in the world, the worst in the Americas. So we have to look at the hotel workers. So one of the first things that this document can do, it can be a guide for making health a political choice. I think that governments also have to make a space for each of the players, the private sector, the NGOs, and the people themselves. Thank you so much, Joy. Thanks for your insights. And now we're going to listen to Oliva before we share our session. Bueno, go ahead, please. La nueva normalidad, esta nueva normalidad tiene que ser con justicia y con equidad. Esa yo creo que tiene que ser una lucha de todos nosotros y tiene que incorporar, tiene que tener como prioridad la garantía de derechos. Yo soy optimista de América Latina, de sus fuerzas progresistas, de los grupos que están desde hace muchos años involucrados en empujar el enfrentar las desigualdades, en redistribuir, en reconocer a distintos actores. Y soy muy optimista para el caso de México y de la Ciudad de México. En la Ciudad de México
hay una propuesta de transformación, no de administración, sino de transformación, y se plantea una ciudad innovadora y de derechos. La jefa de gobierno es parte de su propuesta central, y soy optimista en esta perspectiva que podemos hacer muchas transformaciones locales, políticas sociales universales, redistribuir, pero no quedarnos ahí, sino también reconocer y garantizar la representación de los distintos actores, sobre todo de estos que han sido invisibilizados permanentemente. Desde luego, en términos más globales, pues tiene que haber un desarrollo sostenible donde nuestra relación con la naturaleza no sea esta relación de voracidad y de destrucción, sino tiene que replantearse. Soy optimista en el campo en el que estoy. En este periodo hemos visto cómo hemos podido, a pesar de todo, fortalecer el sistema público de salud, cómo avanza la gratuidad, la universalidad, y esto creo que con la guía de los derechos humanos y sociales y el derecho a la salud como el eje, nos permite seguir construyendo una nueva normalidad en otros términos. Gracias. Muchísimas gracias, Oliva. I'm taking away a few things, a lot of things from this very, very interesting panel. First of all, something interesting, we struggled a lot when we talked about this non-pharmacological measures. Should we use it? This is what WHO, what the world uses. I like the idea of coming up with a counter proposal for how this should be called. And maybe it is something that we collectively can think about. And maybe it's our first collective task. The other thing I'm hearing is that there is this opportunity, you know, for transformation, this opportunity for really putting all those universal measures like universal health, universal social protection, universal access to data, to information, all this collective agenda there up front for this new normal that we're talking about. There's also this opportunity to really look at the social determinants of health at this point as the entry point necessary for addressing all those issues that are coming out and that are reflected in the document and in your discussions. I think the last collective task that I see is how are we going to implement this collectively? Because yes, there are opportunities. Yes, there is a very important, every crisis does have its opportunity, but in order to really make that opportunity a reality, we need to work together and join forces to make sure that this new normal is a better normal for everybody, because there's always even the risk that this new normal is going to be the old normal, but even more unequal. So we have to work together to make sure that this is going to be really an opportunity that we capitalize on and make a difference on. So again, I want to thank you so much for your insights. And as Dr. Yarba said in the beginning, we are ready as PAHO to work with you, with the countries, with the cities, to make sure that we are addressing this in an opportune way. Everybody who has had a question who we didn't respond, please send us your email and we can continue this discussion. And I hope that we count on all of you for our work into the future. Thank you very much. Have a nice rest of the day and happy holidays, although it's early. And I know there's still a lot of work to do before that and during them, but thank you so much and all the best for everybody. Thank you. Thank you so much. Thank you. It's a great pleasure and an honor. Thank you, Gary.